السلام علیکم ناظرین، بیابانی BNT نیوز چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ڈالتے ہیں نظر ایک اہم خبر کی جانب۔ سیرت کمپٹیشن اسپیچ اینڈ ایسے رائٹنگ آرگنائزڈ بائی جماعت اسلامی شعبہ خواتین یاقوتپورہ ایٹ MJ گارڈن فنکشن ہال یاقوتپورہ۔ بیورو رپورٹ ایڈیٹر چیف سید غوث محی الدین، بیابانی نیوز۔ جماعت اسلامی شعبہ خواتین یاقوتپورہ کی جانب سے آج MJ گارڈن فنکشن ہال میں بروز اتوار 30 اکتوبر سیرت کمپٹیشنز اسپیچ اینڈ ایسے رائٹنگ منعقد کیے گئے۔ تحریری و تقریری مقابلے جات میں کم و بیش 40 لڑکیوں نے حصہ لیا اور ان میں انگلش اور اردو لینگویجز میں انہوں نے اپنی اپنی تقاریر و تحریریں پیش کی، جس میں سے انعامات اول، دوم اور سوم ان لڑکیوں کو دیے گئے۔ اس کے ساتھ دیگر خواتین کو ترغیبی انعامات سے نوازا گیا اور خواتین کی ایک کثیر تعداد اس جلسے میں موجود تھی اور الحمدللہ سیرت کے موضوع سے اس جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا اور اسی ضمن میں یہ پروگرام رکھا گیا۔ یاقوتپورہ شعبہ خواتین کی جانب سے اس طرح کی ترغیبی پروگرام رکھے جاتے ہیں تاکہ خواتین کو ترغیب ہو اور وہ دین اسلام کے لیے کوششیں کرے اور اپنی تمام محنتوں کے ساتھ اور کوششوں کے ساتھ دین اسلام کی اشاعت کے لیے کام کر سکے۔ اسی طرح سے شعبہ خواتین کے ساتھ ساتھ GIO گرلز اسلامک آرگنائزیشن میں بھی اسی طرح کی کوششیں کی جاتی ہے۔ لڑکیوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے حلقے میں لڑکیوں کے اندر دینی شعور بیداری کر سکے، جس طرح شعبہ خواتین میں کام انجام دیا جاتا ہے۔ شعبہ خواتین کے تحت بھی دینی شعور بیدار کرنے کا کام بطور خاص کیا جاتا ہے۔ شعبہ خواتین یاقوتپورہ کی جانب سے مختلف محلوں میں ہفتہ واری اور ماہانہ کی سطح پر عمومی پروگرامز میں بھی رکھے جاتے ہیں، جس کے ذریعے ان خواتین جو گھریلو ہے کسی طرح سے دین کے کوئی کاموں میں حصہ نہیں لے سکتی، یہ دینی معلومات ان تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے جو شعبہ خواتین سے جڑی خواتین ہیں ان کے ذریعے۔ اس طرح یہ اہم کام انجام دیے جاتے ہیں جماعت اسلامی ہند شعبہ خواتین یاقوتپورہ کی جانب سے۔ بیورو رپورٹ ایڈیٹر چیف سید غوث محی الدین، بیابانی نیوز۔ اسی طرح کی اہم خبروں کے لیے بیابانی نیوز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ لیکن حالات میں یہ نکاح کے اوپر آپ کے الزامات کہ آپ جو ہے نعوذ باللہ شوقین مزاج تھے، اس لیے 11 نکاح کیے آپ نے، اس طرح کے بے جا الزامات، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا پاکیزہ سیرت، بے انتہا شرمیلے اور ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار بھی شادی کی تو 25 سال کی نوجوانی کی عمر میں 40 سال کی بیوہ خاتون سے آپ نے نکاح کروایا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مزاج کے تھے، آپ کا کیا مزاج تھا، یہ نوجوانی کی عمر میں انسان کا کیا حال ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنا کردار بنائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کو جاننا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہاں جماعت اسلامی شعبہ خواتین کی جانب سے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کی مناسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا کہ تقریری اور تحریری مقابلے، تاکہ ہماری نسل نو کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا موقع ملے، ہم جو ہے اس کو سمجھیں، پڑھیں۔ جب آپ کو اس طرح مقابلے کے لیے کہا گیا تو آپ نے ضرور اس کو کئی بار پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، کیسے مشکلات آئیں آپ کی زندگی میں۔ تو یہ ہمارے لیے، ہم تمام کے لیے ایک سبق آموز حیات طیبہ ہے۔ آپ کی سیرت ہمارے لیے سبق آموز بن سکتی ہے اگر ہم اس کو غور و فکر کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی ہر قدم پر، ہر لمحے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا نمونہ عمل بناتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور آخرت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزاریں اور کل آخرت میں اللہ کی عدالت میں سرخرو ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرما دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جانی دشمن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار بنو ہاشم کے لیے دعوت کا اہتمام کیا۔ پہلی دعوت میں وہ کچھ نہ کہہ سکے، لیکن دوسری دعوت میں توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن سوائے آپ کے چچا ابو طالب کے تمام نے آپ کی مخالفت کی۔
خاص طور سے ابو لہب پیش تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کے ابتدائی مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ نبوت کے ابتدائی مرحلے میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ نبوت کے پیغام کو الگ اعلان اپنے قبیلے والوں تک پہنچایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لاتے اور ارشاد فرماتے اور کوہ صفا پر تشریف لاتے اور قریش کے قبائل کو آواز دیتے ہیں، اے قریش، اگر میں یہ کہوں باہر کے پیچھے سے دشمن کی فوج حملہ آور ہونے کو تیار ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ محمد صلی علی رسول الکریم. اما بعد، میرے عزیز بازیوں اور بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے تقریر کا عنوان ہے مکی دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور نبوت اور خفیہ تبلیغ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال سے زیادہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے. مکہ کے بت پرستانہ ماحول سے آپ کی طبیعت بیزار ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائشی مقصد اور حقیقی رب خالق و مالک کو جاننے اور اپنی ذات و کائنات کو پہچاننے مکے سے 3 میل دور غار ہیرا میں چلے جاتے. 3 میل دور غار ہیرا میں چلے جاتے. کئی ہفتے مہینے مصروف عبادت رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. پھر جب جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں تو آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف آمادہ کرے اور حق کی طرف رہنمائی کرے. سورہ الحق کی ابتدائی 5 آیتوں کے نزول کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا گیا. نبی کریم سرفراز کیا. مکہ پورے عرب میں بت پرستی کا مرکز تھا. لوگ صدیوں سے آب و اجداد کے مذہب کو اپنائے ہوئے تھے. اگر اعلان آپ ان کے بتوں کو باطل قرار دیتے تو مکہ میں آپ کی مخالفت کا طوفان کھڑا ہوتا. لہذا حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ آپ ابتدا میں خاموشی سے تبلیغ کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز ترین رشتہ داروں اور دوست احباب کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی. آج کی اس دعوت پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تحریری اردو ترغیبی انعامات کے لیے محترمہ فرحت بیگم صاحبہ، محترمہ سنجیدہ صاحبہ، محترمہ نجبین صاحبہ، محترمہ عائشہ بیگم صاحبہ، محترمہ سیدہ رخسانہ صاحبہ، محترمہ آفرین بیگم صاحبہ، محترمہ تسلیم بیگم صاحبہ، محترمہ نازیہ جبیر صاحبہ، تحریری ہندی ترغیبی انعامات کے لیے محترمہ روحہ سلطانہ صاحبہ، محترمہ طہورہ صاحبہ، انگریزی میں تحریری امتحان جو لکھے اور ان کے ترغیبی انعامات کے لیے محترمہ شہانہ سلطانہ صاحبہ، محترمہ سمینہ سلطانہ صاحبہ،
मेरे सामियात रिजल्ट आ चुका है तकरीर और तहरीर का, लेकिन इसके इनामात इंशाअल्लाह हम इख्तितामी कलीमात के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमें मोहतरमा रशीदा फातिमा साहिबा पेरिस फ्लावर हाई स्कूल के प्रिंसिपल को दावत देती हूँ कि वो चंद अल्फाज करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ शीमा नज़ीर साहिबा का और तमाम ख़वातीन जो इस जलसे में मुझे दावत दिए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी मैं इस दावत का हिस्सा बनने की उम्मीद करती हूँ। जज़ाकल्लाह। रफ़अतें और बुलंदी भी तुझ पे नाज करे, तेरी ये उम्र खुदा और भी दराज करे। उरूज हासिल हो तुझे इतना ज़माने में कि आसमां भी तेरी रफ़अतों पे नाज करे। मैं मोहतरमा शीमा नज़ीर साहिबा नाज़िमा जमात इस्लामी हिंद जाफरपुरा को दावत दे रही हूँ इख्तितामी कलिमात के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिज़वाना रफ़त साहिबा नाज़िमा शुबे तरबियत, मोहतरमा बदर बाजी साहिबा नाज़िमा शुबे दावत और आज की इस पुरनूर महफिल में शरीक हमारी जजेस बहनें मोहतरमा सुमैया अब्दुर्रज़्ज़ाक़ साहिबा, मोहतरमा रक्षिंदा कौकब अर्जुमन साहिबा, मोहतरमा सलमा फिरदौस साहिबा और मोहतरमा रशीदा फातिमा साहिबा और दीगर अज़ीज़ शुल्क़ैया अहमदुस्सलाम साहिबा। और ये दो बहनों से मेरा करीबी ताल्लुक़ है। तो होता यह है कि जब इनका रखा गया, एक कंपटीशन रखा गया, तो इस कंपटीशन ही के लिए आप लोगों को पढ़ना था, इसीलिए पढ़ाया गया। कंपटीशन में अगर आप जीते तो आपकी जीत हुई, वरना कोई जीत नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल आपको ये पढ़ने के लिए दिया गया था असल में कि हमारी स्टडी हो, हमको मालूम हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम जो है मोहब्बत का तो दावा करते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दीन को हम तमाम तक पहुंचाने के लिए कितनी मुश्किलें उठाई, कितने मसाइब बर्दाश्त करना पड़ा आपको, अपने नफ्स पर, अपने अहल अयाल के साथ, अपने सहाबा के साथ, यहाँ तक के मक्के का अपना वतन छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने मुनव्वरा हिजरत करना पड़ा। तो वो किस वजह से हिजरत करना पड़ा? क्या किसी मालो दौलत की ख्वाहिश थी आपको कि माल कमाना है, उसके लिए आपने हिजरत की, या किसी कोई ख्वाहिश थी, लड़की से शादी की ख्वाहिश? ये कुछ भी नहीं है सर, दुनियावी कोई मफाद नहीं था आपके पेश नज़र, बल्कि आपके पेश नज़र सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला का हुक्म, अल्लाह ताला के दीन को फैलाने का जज्बा, जो अल्लाह ताला ने आपको जिम्मेदारी अता फरमाई कि अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाया, आपको आपके ज़रिए से तमाम दुनिया तक, तमाम लोगों तक अल्लाह के दीन को पहुंचाने का हुक्म दिया। तो उसी जिम्मेदारी के अदा करने में अल्लाह ही के हुक्म से आप मक्के में 13 साल तक, नबूवत से लेकर 13 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दावत दीन पहुंचाते रहे। और जो है उसके पहुंचाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ अदवार से गुजरना पड़ा, मुख्तलिफ दौर यानी एक पीरियड से गुजरना पड़ा। पहला पीरियड जो रहा आपका नबूवत का, वो 3 साल पीरियड जिसमें आपने खुफिया दावत पहुंचाई लोगों तक। और आज जिन्होंने हिस्सा लिया तकरीर और तहरीर के इन मुकाबलेजात में, उन तमाम को मैं खुश आमदीद कहती हूँ। एक बहुत अच्छा और एक अलग नौइयत का प्रोग्राम हमने इसका इंतखाब किया था और इसका इनेकाद अमल में आया आज। बड़ा अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी सी कुछ समझने समझाने में शायद गलतियाँ हुई हैं हमसे भी, तो इंशाल्लाह आइंदा हम इसका ख्याल रखेंगे। एक बात जो मेरे जहन में जब आ रही थी, जब तकदीरी मुकाबला चल रहा था, तो देखकर पढ़ने को मुकाबला नहीं कहेंगे। मुकाबला तो जब होता है जब हमारी काबिलियत, हम अपने जहन के अंदर जो है मतलब अल्फाज को याद करके अपने ज़ुबान से अदा करें और फिर उसके साथ अंदाज़ भी हो,
तमाम चीज़ें हों, अगर जजेस बेहतर तौर पर जान सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी। और हमने जजेस पर पूरा जो है छोड़ दिया था इस मुकाबले को, और उनका जो फ़ैसला है वो हतमी है, हम उसको कबूल करते हैं इंशाअल्लाह। तो जो इनाम जीते हैं उनके लिए भी दुआ खैर है कि वो और आगे कामयाबियों के ज़ीने तय करें, और जो इनाम जिसको फर्स्ट और सेकंड थर्ड नहीं आया है, जो कंसोलेशन भी लिए हैं, तो उनके लिए भी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्कियों से नवाजें। और ये मत समझिए कि हमको इनाम कम मिला है, ये बल्कि कामयाबी की पहली सीढ़ी है ये आपकी। अगर आज कंसोलेशन मिला है तो कल आपको जो है फर्स्ट और सेकंड भी मिल सकता है। इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहिए दुनिया में, और अपनी काबिलियतों को उभारने की, निखारने की कोशिश कीजिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम कोर्सेज ज्वाइन करते हैं आज, लेकिन कुरान अगर खोल के पढ़ें, कुरान खुद हमारी पर्सनालिटी को निखार रहा है, वो हमको नहीं मालूम। ये रुजू इलल कुरान मुहिम जो है 15 रोज़ा जो हम मनाए थे, उसी की ज़िमन में हम ये प्रोग्राम्स रखे, अरेंज किए। मुख्तलिफ़ नौइयत के प्रोग्राम्स हमारे पास हुए हैं। अदबी इजलास की शक्ल में एक प्रोग्राम हुआ था, एसआरटी कॉलोनी डिवीज़न वाले जो है वो रखे थे प्रोग्राम, बड़ा अच्छा उम्दा प्रोग्राम उन्होंने किया। एक उसके अंदर खाका पेश किया गया, फिर आज आपने देखा एक ड्रामा आपके सामने पेश किया। ये मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के ज़रिए आपके सामने जो बातें लाई जा रही हैं, खामोश हो, उससे हम कुछ सबक लें और अपनी ज़िंदगियों में इसको लाएं। ये एक छोटी सी हमारी कोशिश है। इंशाल्लाह आइंदा भी हमारे प्रोग्राम्स इसी ज़िमन में और अच्छे होते रहेंगे। ये मुहिम्मात तो खैर आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन इन्हीं मौज़ूआत पे हमको काम करना है। हमारी एक बेटी ने इंग्लिश में जो तकरीर की, उन्होंने बताया कि दीन को अपना लो, इसलिए कि दीन ही वो कामयाबी का रास्ता है जो तुमको कामयाब करता है और अल्लाह तक पहुंचा सकता है। सुन्नत और अल्लाह के दीन को अपनाना है, दरअसल यही कामयाबी है। तो हमको चाहिए कि हम अल्लाह के दीन को, अल्लाह के दीन की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहें, कुरान और सुन्नत पर अमल करते रहें, और कल इंशाअल्लाह अल्लाह के पास हम कामयाब होने वालों में शामिल हो जाएंगे, और दुनिया में भी हम सुरखुर होंगे इस ज़रिए से। वरना दुनिया में आज हम जानते हैं मुसलमानों का क्या हाल है, किस तरह ज़िल्लत की पस्तियों में मुसलमान चले गए हैं आज। तो हमको अगर ऊपर आना है, हमको अगर आगे बढ़ना है, अपनी पोजीशन को बरकरार रखना है, एक इनखिलाफ बर्पा करना है, तो कुरान से ताल्लुक़ को मजबूत करना पड़ेगा, और ये इंतहाई अशद और ज़रूरी चीज़ है। बहरहाल मैं सबके हक़ में दुआ खैर करते हुए अपनी बात ख़त्म करूँगी कि मुझे बड़ी खुशी और मसरत हुई है कि हमारी बहनों ने बड़ी मेहनतों से ये काम अंजाम दिए हैं। वो स्कूल्स गए, कॉलेजेस गए, और घरों पे भी जिन जिन तक पहुंच सकते थे उन्होंने पहुंच के ये पैगाम पहुंचाया, और जिन्होंने हिस्सा लिया बड़ी मेहनतों के बाद वो यहाँ तक पहुंची, हिस्सा लिया उन्होंने, अल्लाह ताला उनके भी मकासद में कामयाबी अता करे और उनको दीन की, इल्म की बुलंदियों पर पहुंचा दे। इस दुआ के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। अब हमारे इनामात की तकसीम अमल में आएगी, उसके बाद दुआ के बाद ये प्रोग्राम ख़त्म होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। आपको तलाश करने की कोशिश किए, लेकिन अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाते हैं, और अल्लाह ताला ने आपको जिस घाटी में महसूर कर दिया, वो घाटी पर भी, उस गार पर भी अल्लाह ताला की ये मौजिज़ा पेश आया कि वो ऐसी उसको बना दिया गया कि वहाँ पर कोई दाखिल नहीं, यानी वहाँ पर जाले आ गए, मकड़ी, फिर कबूतर के वहाँ पे अंडे। इस तरह अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिए, और वो लोग खुद गार के मुँह पर आके वहाँ से वापस चले आते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले जाते हैं। बहुत दिन लगे उसमें, तकरीबन 13-14 दिन का टाइम लगा जब आप पैदल पैदल मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। तो ये मक्के का ये दौर 13 साला दौर था, जो बहुत ही मुश्किलात के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दीन को पेश करते हुए हम तमाम के लिए अल्लाह ताला के अहकामात को महफूज रखा। फिर इसके बाद मदीने मुनव्वरा गए, वहाँ पर आपने जो है लोगों को बहुत अच्छे हालात, वहाँ पे आपके साथ थोड़ा यहाँ से कुछ आसानी हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दुनिया के बादशाह, रूसा, उमरा सबको जो है खुतूत के ज़रिए अल्लाह के अहकामात पहुँचाए, अपने सहाबा कराम को सफ़ीर बनाकर भेजा। इस तरह पूरी दुनिया में इस्लाम आम होता गया, और 23 साल के मुख्तसर से अरसे में पूरी दुनिया में अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के पूरे पूरे अहकामात पहुँचा दिए। यहाँ तक कि हज्जतुल विदा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं
کہ اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور قیامت تک کے لیے اس دین کو قبول کر لیا، محفوظ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری آتی ہے کہ دین اس وقت مکمل ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تمام تک دین اسلام اس طرح پہنچائیں۔ ہم تمام کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ہے کہ لوگوں اسی موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک تو ہے اللہ کی کتاب۔ ایسا حال تھا مکے کا جب آپ کو نبی بنایا گیا تو حال یہ تھا کہ ہر طرف شرک، بت پرستی عام تھی، مسلمان نام کے رہ گئے تھے، نام تو مسلمان لیکن ان کے اندر شرک اور بت پرستی، ایک اللہ کے سوائے اور کئی خدا ان کے بنے ہوئے تھے، کئی بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ دعوت دی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو پہلے بلائیے اللہ کے دین کی طرف۔ تو چنانچہ جب آپ نبی بنائے گئے، جبرائیل امین کے ساتھ آپ کا جو واقعہ پیش آیا وحی کا، نزول وحی کا، اور آپ آ کر جیسے ہی گھر میں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس طرح مجھے ایک شخص آئے اور مجھے اس طرح ہوا، اب مجھے جاڑا ہو رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ کیوں ایسا واقعہ ہوا، مجھے کمبل اڑا دو، میں سو جانا چاہ رہا ہوں، مجھے بخار آ گیا، یعنی حیرت سے ڈر کے آپ کو بخار چڑھ گیا۔ لیکن بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں جو ہماری، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈھارس بندھائی، ہمت دلائی کہ آپ تو لوگوں کے امانت دار ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ ہمیشہ سچائی سے پیش آتے ہیں، بہت ہی با اخلاق ہیں، اور یتیموں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں آپ، اور تمام لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو اپنے کوئی رشتہ دار تھے، ان کے چچا زاد تایا زاد بھائی جو راہب تھے، ان کے پاس لے جاتی ہیں وہ، تو وہ سنتے ہی اس واقعے کو کہتے ہیں کہ وہ یقیناً جبرائیل آئے تھے، اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جو اللہ کے احکامات لے کر آتے ہیں، نبیوں کے پاس آتے ہیں، تو ضرور وہ جبرائیل ہی تھے، اور اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، تو وہی آپ ہیں، اور آپ ہی کا نام محمد اور احمد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ہو گئی، اور دوسری ہے میری سنت۔ تو ان دونوں چیزوں کو جو تھامے رہیں گے، مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، وہ کبھی نہیں بھٹکیں گے۔ ہم تمام کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ قرآن حکیم آج 1444واں سال ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کو ہم تمام کے ہاتھوں میں رکھا ہے، محفوظ شکل میں، اس میں کوئی کمی نہیں، قرآن میں کوئی کمی بیشی کسی انسان کی طرف سے نہیں ہو سکتی، بالکل۔ چنانچہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن حکیم پر یقین لاتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے، قرآن حکیم کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن حکیم کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے ہمارے لیے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کا پریکٹیکلی نمونہ ہے۔ ہم قرآن پر اسی طرح عمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کریں گے تو ضرور قرآن پر عمل کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ جو کوئی مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، میری اطاعت کرنا چاہتا ہے، تو وہ آپ سے محبت کرے، آپ کی اطاعت کرے، تو مجھ سے محبت کرنا ہوگا اور میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو ہم تمام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ عمل ہے۔ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن حکیم کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو سمجھیں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں۔ دیکھیے چھوٹی چھوٹی سنت کو بھی یاد رکھیں۔ آج حالات کیا ہو گئے ہماری دنیا میں،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी उस ज़माने ही में नहीं थी, आप पर उस वक्त ही मजाक नहीं उड़ाया गया था, आप पर जो है आपके किरदार पर तमस्खर नहीं किया गया था, बल्कि आज भी वो हालात है। आज भी जिसको हम गुस्ताख रसूल के नाम से जानते हैं, कई लोग ऐसे दुश्मनान इस्लाम इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। आप सल्लल्लाहु हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु ये ऐसे लोग थे, ईमान ला चुके थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन उनके सरदार उनको सिर्फ इसलिए सज़ा देते थे, रेगिस्तान की तपती हुई रेत पर घसीटते हुए दिन भर फिरते थे। और हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु का हाल ये था कि उनके सीने पर गरम गरम आग के अंगारे रख दिए जाते हैं, यहाँ तक कि वो अंगारे इस तरह पिघलते कि उनकी खुद चर्बी पिघल पिघल के वो अंगारे बूझते उस तरह। तो जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना शर्त उठाकर बताते हैं तो पूरा जला हुआ आपका सीना मुबारक है। तो इस्लाम की राह में लोगों ने, सहाबा ने इस तरह की मुसीबतें उठाई, झेली। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो वाक़या भी पेश आया। शोबे अबी तालिब के नाम से एक घाटी थी, उस घाटी में मशहूर कर दिया गया, यानी वहाँ पर क़ैद कर दिया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ आपके अज़वाज मुत्तहरात, आपके बच्चे और वो सहाबा किराम, यानी 72 लोगों का एक ये पूरा काफिला जो है उस शोबे अबी तालिब में बंद कर दिया गया, महसूर कर दिया गया। यहाँ तक कि उनके पास खाने पीने का कुछ भी नहीं रहा, वो कि वो चमड़े को पिघला, चमड़ा उबाल के उसका इस्तेमाल करते, पत्ते खाते, कोई पत्ता ज़मीन पर दिखता तो लेके मुंह में डाल लेते। यानी भूख से इतनी हालतें ख़राब थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही भूख, तो कुछ भी ऐसा उठा के मुंह में डाल लेते। इस तरह के हालात मसाइब से हमारे सहाबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तमाम तक अल्लाह के अहकामात को पहुँचाने की कोशिश की। तो ये मक्के के दौर में फिर यहाँ तक के 10 साल का अरसा हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के वाले इस तरह तंग करने लगे। आप सोचे कि यहाँ से मैं आगे बढ़कर ताइफ जाऊँ, मक्के से करीब है, वहाँ पर जाके अल्लाह का दीन पहुँचाऊँ, लेकिन वहाँ पर भी और आपके साथ और ज़्यादा तीखी गई कि वहाँ के औबाश लड़कों को आपके पीछे लगा दिया गया, जो आपको पत्थर मार मार कर ज़ख्मी कर दिए, लहूलहान कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि दावत के काम में कोई सख्त तरीन दिन आया है। बहनों, आज की महफिल में शरीक अज़ीज़ बहनों, प्यारी बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आज हमें यहाँ पर एक अलग सा प्रोग्राम मुनक़िद करने की तौफ़ीक़ व सादत फरमाई। माशाअल्लाह, सुबह से हमारे तमाम बहनें और बेटियाँ यहाँ जमा हैं और अल्लाह ताला ने जो सलाहियत उन्हें बख्शी है ज़ुबान की गोयाई की, और अल्लाह ताला ने जो हमें दिल दिमाग अता फरमाया है उसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए उसे अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को पेश करने की हमारी बहनों ने सादत हासिल की। बहुत देर से हम तमाम उसी प्रोग्राम में महू थे और अपने तमाम बेटियों और बहनों की ज़ुबानों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, मक्के के दौर की ज़िंदगी के बारे में और फिर मदनी दौर के बारे में भी हमारी बच्चियों ने आपके सामने अपने ख़यालात रखे और तारीख़ के ज़रिए से जो उन्हें एक किताब दी गई थी, बेहतरीन किताब जिसका नाम है हयात तय्यबा, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के नाम से किताब है ये। वो किताब इनको उससे स्टडी करने के लिए भी दिया गया था। तो माशाअल्लाह बच्चियों ने जो है उसका इस्तेमाल करते हुए, स्टडी करते हुए उसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के की ज़िंदगी में क्या हालात पेश आए, किन हालात से आप दो चार हुए, उसको हमारी बच्चियों ने वाज़े करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला हमारी इन बेटियों और बहनों को न सिर्फ इसे पढ़ने और सुनाने की तौफ़ीक़ दे, बल्कि इसके साथ साथ हमको अपनी अमली ज़िंदगी को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तमाम के लिए नमूना हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान हकीम में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ फरमाते हैं कि और हम तमाम को अल्लाह ताला ये हुक्म देते हैं कि लक़द काना लकुम
उसवतुन हसना, इनमें तुम्हारे लिए कोई बेहतरीन नमूना है तो वो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना है। तो हम तमाम न सिर्फ इस्लाम कबूल करती हैं, देखिए ख़वातीन में सबसे पहले इस्लाम करने वाली एक खातून है, खुद आपके अहलिया मुहतरमा है। इन्हें ख़वातीन ये काम कर सकती हैं कि जैसे अभी हमारे सामने ये बात भी आई कि औरत ही होती है। एक हमारे खाका जो मुकालिमा जो पेश किया गया उसमें बताया गया कि औरतें ही होती हैं जो बुराइयां भी पैदा कराती हैं, घरों में गलत तरीक़ों को राइज करना चाहती हैं, लेकिन एक औरत ही है जिसके ज़रिए से इस्लाम फैल सकता है, माशरा दुरुस्त हो सकता है, माशरे में सुधार आ सकता है, एक घर संवर सकता है। अगर एक औरत नेक हो, एक औरत अच्छी हो, अल्लाह ताला की फरमाबरदार हो तो पूरा घर जो है इस्लामी घर बन सकता है, बशर्ते कि हमारे अंदर हिम्मत हो, अल्लाह ताला का खौफ हो, अल्लाह ताला से मोहब्बत हो और आखिरत का जज्बा हमारे पेश नज़र हो। तो मैं जो है अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मुख्तसरन यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पेश करते हुए आगे बढ़ूँगी कि फिर इसके बाद मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु और बच्चों में छोटे से थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो भी बहुत छोटे थे लेकिन अपने अंगूठों पे खड़े के ऊँचे होके दिखाते हैं इस तरह। तो वो बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं। यहाँ तक कि ऐसे ही खुफिया तौर पर आप लोग नमाज़ें पढ़ते, घरों ही में रहते, फिर उसके बाद 5 साल दूसरे और 2 साल ऐसा होता है कि आप मक्के के करीब जाके काबतुल्लाह के करीब जाकर नमाज़ पढ़ते, तो वहाँ पर बहुत सताया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊँट की उजड़ी डाल दी गई कि इतनी वज़नी और गंदगी आप पर डाल दी गई जब आप सजदे की हालत में थे। इस तरह के हालात हुए। फिर उसके बाद ऐसा हाल था कि कुफ़ार मक्का बहुत सख्त से सख्त होते जा रहे थे और आपका मजाक उड़ाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा का, यहाँ तक कि गुलाम थे उन सरदारों के पास कुछ लोग जो इस्लाम लाए थे तो उनको तंग किया जाता, जैसे हज़रत करके मुझे इस तरह मारा गया, यहाँ इतना सताया गया कि आप पर गशी तारी हो गई, आप बैठ जाते थे गशी की हालत में, लेकिन फिर उठा खड़ा करते और आपको चलने के लिए कहते कि आप ताइफ से निकल जाएं, यहाँ रहें नहीं बिल्कुल। इस तरह आपके साथ सख्तियाँ ज़्यादतियाँ की गई। अल्लाह ताला आप जो है इंतज़ार कर रहे थे कि अल्लाह का हुक्म हो तो यहाँ से निकल सके। नबियों का ये खासा रहता कि अल्लाह वो अपनी तरफ से हिजरत करके नहीं चले आते दूसरे मुकाम पर। जैसे हम जानते हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए थे तो उनके कौम पर अजाब आते आते अल्लाह ताला ने रोक लिया था कि वहाँ से नबी निकल चुके हैं, तो अब ये कौम को बेकसूर वार करते हुए अल्लाह ताला उस कौम पर से अजाब को हटा दिए थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब मुश्किलात मसाइब को बर्दाश्त करते हुए भी वहीं पर रहे, यहाँ तक के 12वें साल में मक्के में अल्लाह ताला ने आपको मेराज पर बुलाया है। वो एक बड़ा मौजिज़ा था जो कि सुनकर कुफ़ारे मक्का उस पर भी आपका मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे कि ये देखो अब तो यकीन आ गया कि आप मजनून हैं, दीवाने हैं, मनगढ़ंत बातें करते हैं। इस तरह उन्होंने और हंसी मजाक उड़ाई, यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह से बैतुल मक़दिस, फिर बैतुल मक़दिस से आसमान और 7वां आसमान, वहाँ पर जन्नत जहन्नुम सब कुछ जो देख के आए, उसका मनाजिर देख के आए और उसका जो है आपने यहाँ पर तमाम वाक़यात को पेश किए। ये दरअसल एक मौजिज़ा था अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। एक रात के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, फिर वापस सुबह नमाज की फजर में आप वहाँ पे मौजूद हैं काबतुल्लाह में नमाज के लिए। इस तरह का ये वाक़या पेश आया। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हिजरत का हुक्म दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 नबुव्वत में मक्के से जो है मदीने की तरफ हिजरत कर गए। आपके साथ आपके साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु थे। कुफ़ार मक्का को जब पता चला कि आप जो है यहाँ से निकल चुके हैं, अपने घर से रवाना हो चुके हैं, तो वो दौड़ पड़े आपके ताक़ुब में और इनाम का वो लगा दी शर्त कि जो कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा उसको 100 सुरखोट दिए जाएंगे।
فرزانہ بیگم، محترمہ تبسم فاطمہ صاحبہ، محترمہ زرینہ صاحبہ، محترم افضل صاحبہ، محترمہ افضل صاحبہ،